مثل حسنك من رأينا قط وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت يسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد، الله الله وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. اللهم صل على محمد. حنت بالسرى إلا إليك، والغمام قد أضلت، الله الله والملائكة صلوا عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك، واستجارت يا حبيبي. الله الله عندك الظبي النفور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
عليك يا حبيب السلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا عبد اللهم صل على سيدنا محمد يرجو مرحبا فضلك الجمال غفير مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فيك قد أحسنت ظني مرحبا يا بشير يا نذير مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا غياثي يا ملاذي مرحبا في مهمة الأمور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين سعد عبد قد تمنى مرحبا مرحبا وانجلى عنه الحزين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا يا مرحبا فيك يا بدر تجلى مرحبا مرحبا فلك الوصف الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا فيك يا بدر تجلى مرحبا مرحبا فلك الوصف الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كفر عني الذنوب يا الله واغفر عني السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة
الهادي محمد يا الله. أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. أنت ستار المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. عليم سني وآفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. وصلاة الله تشاعت تحرير صدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وولد صلى الله عليه وسلم مفتونا بيد العناية مغمولا بكهل الهداية فأشرق ببهاء الفضاء وتلالأ القول من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق ما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمودنا ببارزة وقت سكوت الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطانته ذليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق بمائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومعسى أن يقال في من وصف القرآن وعرف عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه
واجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا لطيف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 أستغفر الله إنه كان غفارا 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان أرش الله العظيم وقامت به أوانم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل النبي العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آل مثل ذلك وجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يا قطة ومناما واجعله يا ربي روح لذات من جميل في الدنيا قبل الآخرة عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد يا نبي الرحمة إنا نتوجه بك إلى ربي في حاجاتنا لتقضى. اللهم سفه فينا واقض حاجاتنا حاجات الأعضاء جمعيتها ودبر أمورنا وأمورهم أحسن تدبير واختر لنا ولا مسال في كل شيء وارزقنا وإياهم القوة والصحة والعافية وفضلنا وإياهم من الأمراض والعوارض والآفات والسير والعين وفتح لنا وطلب والمهد والمدرسة والبيت والمال والعيال وانصرهم على جميع الأعداء قيد في نار آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu Allahumma raqna wa warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa najiki arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyina haidal mursalin wa ahmal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fam wa akhrijna min dhulmatil wahm waftah lana baba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala al-arif billah al-allama al-syekh al-imam Ibn As-Sakandari thumma al-syekh al-imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihima wa ada alaina min barakatihima wa asrarihima bi khamfid darin amin. Qala rahimahullah wa radhi anhu wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni min mukhraja sidqin liyakuna nadhari ila haulik wa quwwatik idza adkhaltani wastislami wa qiyadi ilaika idza akhrajtani. Yang mana ya Bu ini? Wala ilal bisyahawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ilal khududi
bisyahwati wal mut'ah. Qala rahimahullah di anhu wala ilal khuduti lan ora mudun maring pira-pira bagiane nafsu ai walam yanzilu tegese ora padha mudun sapa al akil atau dika sapa al akil al-akil atau nika sing haula sama dengan yang di depan ya. Fal akil man kana bima huwa abqa afrah. Ge al akilun ya al akilun kalau dicocokkan dengan lebih gampang. Wala ila al khudud wala ila lan ora mudun marang ai walam yanzilu tegese ora padha mudun sapa al uqala jama'i akil atau al-arifun ilal khuduti maring pira-pira bagian nafsu wa yata'atau lan padha nekani sapa maksudnya walam yata'atau ora padha nekani sapa al-qala ha ing khudud bisyahwati kelawan syahwat kepinginan wal mut'atilan seneng-seneng utai lafal mut'ai ku bidammil mimi klan den domaken mime ai ala sabili syahwati nufusihim tegese ing atase dalane kepinginane pira-pira nafsune al arifun ta al uqala laha marang syahwat atau khudud laha marang khudud ala sabli syahwati nufusim ing atase dalane kepingine pira-pira nafsune al uqala ta al arifun lah marang khudud wa tamattu imlan ngalap senenge uqala biaklan khudud bal dakhalu balik padha mlebu sapa al arifun ta al uqala fi dzalika indal mungkono fi dzalika indal mungkono fi dzalika indal mungkono khudud ya masuk indal khudud tanpa membawa syahwat maksudnya fi dzalika khudud kulli sunni dzalik ay min hukuk tegese hak wal khudud lan pira berbagai nafsu karena kembali ke tugas duniawiyah jadi presiden jadi menteri jadi gubernur ini khudud tapi tidak menyertakan syahwat dan mut'ahnya. Bal dakhalu balik padha mlebu sapa al uqala al arifun fi dzalika indal mengkono hudud kulli ism dzalik ay minal hukuk tegese hak nafsu wal hudud lan pira-pira bagane nafsu masuk dakhalu billahi kelawan Allah tidak dengan nafsunya ai musta'inin tegese padha nyuwun pitulung sapa al arifun bi iklan Allah pertama billah walillahi lan karena Allah ai la li khaddi anfusihim tegese ai la li khaddi anfusihim tegese ora krana bagiane pira-pira nafsune al arifin yang kedua lillah wa minallah lan saking Allah tugas-tugas iki saking ngersani Allah min indi tegese saking ngersani Allah lamin indi anfusim ora sangka ngersani karpe nafsune uqala lamin indi ora saking ngersani pira-pira nafsune uqala utawa arifun
Ini yang ketiga makomnya, wa ilallah lan marang Allah ai mutawassilina tegese padha tawassul gawe pelantara, ai mutawassilina tegese padha tawassul sapa arifun uqala ilahi maring Allah fi naili muradihim endar mekoleh kang den karepakene arifin ta uqala. Tsumma safar al-awwal nul kari-kari utai perjalanan al-awwal kang pertama. Wa wate as-safar al-awwal iku as-sairu lumaku ila hadratil maula. Ila hadratil maula maring ngersani Allah kang melindungi. Yuqalu kang den ucapaken lahu kedue safar ula apa safarut tarakki perjalanan munggah. Nggih, munggah sowan. Apa-apa yang tinggi itu, apa-apa yang mulia itu di atas. Tapi bukan berarti Allah di atas. Seperti kita berdoa mengangkat tangan ya ke atas. Karena rizki semua kebahagiaan apa itu di atas. Gudang-gudangnya di atas. Ila hadratil maula yuqalu safarut tarakki wa tsani utawi safar kang kaping pindho wa tsani ku an-nuzul temurun tugas ya ini nazalu tadi iku an-nuzul temurun mudun menemui masyarakat, menemui umat, menemui rakyat karena dia terpilih menjadi presiden, terpilih menjadi gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya. Ini namanya nuzul. Minha sangka hadratil maula ila mukhalatatil khalqi. Maring nyampuri makhluk. Ila mukhalatatil khalqi maring nyampuri makhluk. Yuqalu kang den ucapaken lau kedue sani. Lau sani apa safarut tadalli. Perjalanan mudun. Apa safarut tadalli. Perjalanan mudun. Tadalli itu artinya marak. Tapi ini berarti turun. Wa ila dzalika lan maring mengkono. Wa ila dzalika lan maring mengkono safar awalan safar sani. Wa ila dzalika maring safar asyara awa isyara sapal musannifu Imam Ibnu Sakandari kang nganggit kitab hikam. Awi isyara biqauli kan dawe musannif wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Wa qul lan ngucap ndonga sira. Ya, ini memang aslinya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bisa dilanjut pada umatnya khususnya mereka yang mutaqarribun, salikun, muridun. Wa kulan ngucap sira ndonga sira rabbi do pangeran kula adkhil mugi nglebetaken panjenengan ing kula mudkhala sidqin ing nggon mlebune bener mudkhala sidqin ing nggon den lebokake bener dari adkhala ini adkhala itu khilu jadi dhorof atau isim makan isim zamannya mudkhal mudkhala sidqin ing panggonan den lebokake kebenaran wa akhrij lan mugi ngedalaken panjenengan ing kula mukhraja sidqin ing nggon den tokakene bener den lahirakene bener den pertelakene bener al aslu ta al madkhal utai nggon melbu utawa mudkhal dari adkhala al mudkhalu tawi nggon den lebokaken wal mukhraj lan nggon den tokaken dari akhraja fil asindam asaliku biman idkhal fil asaliku biman al idkhal dalem kelawan maknane ngelbokaken wal ikhraj lan ngetokaken dari adkhala dan akhraja. Waqat abbara lan nembungaken sapa musannif
Waqat abbara nembungaken sapa menawa bihima kan karone idkhal wal ikhraj atau mudkhal lan mukhraj. Huna indan kene kitab hikam anis safara ini saking perjalanan loro, perjalanan awal dan perjalanan sani al madhkura ini kang den sebut karone. Fal mudkhal mongko tawi mudkhal perjalanan ula, safar ula iku wate mudkhal iku safarut tarakki, perjalanan munggah, yakni sowan dumateng ngersane Allah. Li annahu krasim salik murid tawali to akil li annase mudkhal iku dukhulun melbu sowan alallahi ing atase Allah azza wajalla. Fi khalati fana'in dalam tingkai sirnane akil to al-arif fi khalati fana'in dalam tingkai fanae akil to arif an ru'yati ghairihi sangka ningali liyane Allah. Lain Allah sudah tidak ada dalam hatinya. Yang ada hanya Allah, fana dia. Bahkan dirinya sendiri pun tidak dianggap. Itu mudkhalnya. Waktu sawan. Wal mukhrad al utawi mukhrad gonden ta'aken. Huwa ta mukhrad iku safarut tadalli, perjalanan mudun, ya mudun nemoni masyarakat, nemoni umat. Li annahu si mukhrad iku khurujun metu ilal khalifah, ilal khalifati, khalifah apa khaliqah? Qaf ya. Oh, berarti makhluk. Ilal khaliqati maring makhluk li faidatail irsyad wal hidayah. Karena ana faedah lorone yaiku awe pitutuk wal hidayatilan nuduhaken fi khali baqaihi indam tingkai tetepe akil arif bi rabbiklan pangerane akil. Dia tetap nyambung dengan Allah tapi zahire ngomong dengan masyarakat. Wa tahaqququ nyata'akene akil fi hadainil maqamin dan ikilah maqam loro, maqam tarakki dan maqam tadalli. Akni ngarepaken ingsun Imam Syarqawi maqam al-fana, maqam fana sirnane awake nggih sangka liyane Allah wal baqa lan maqam baqa tetepe berhubungan dengan Allah walaupun dia di hadapan masyarakat. Iku wa utawi tahaqququhu fi hadain maqam iku makna sidqiyah, iku makna sidqiyah maknane bangsa bener, mudkhala sidqin itu tadi. Iku makna sidqiyah maknane bangsa bener, mudkhalihi ya nggon melbune utawa nggon den lebokake akil wa mukhraji lan nggon den tokne akil.
مقام محمود للذي وضع وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم wa utawi tahakkuku iku makna sidqiyati mudkhalihi wa mukhrajihi, makna benere bangsa benere nggon den lebokakene akil arif wa mukhraji lan nggon den tokakene akil to arif. Fal mudkhalu asidku, fal mudkhalu tenggon den lebokaken asidku kang bener mudkhal asidkin iku ayu syahidayen to nyekseni sapa akil to arif haulallahi ing dayani Allah wa quwwata lan kuwatane Allah fi safarit taraqi ing dalam perjalanan munggah. Semua itu Allah. Ya, dia bisa naik untuk sowan li hadratillah ini karena Allah semua. Fatantafianuli dadi ilang, dadi sepi, dadi ilang anu sangka akil bidzalika kun yusyahid haulallah wa quwwatahu. Apa nisbatul a'mal, nisbataken pira-pira amal ila nafsi maring awak dhewe ne akil. Dia merasa bukan saya. Yang saya lakukan sholat sampai benjut itu minallah kabeh. Wal mukhraj lan gon tentakaken al mukhraj asidku lan gon tentakaken asid kang bener iku ayas taslima yen to pasrah, iku ayas taslima yen to nyerah pasrah sapa akil li rabbi maring pangerane akil wayan qadalan miturut sapa akil ilai maring rabbi fi safarit tadalli ing dalam perjalanane mudun nemoni umat, nemoni makhluk. Akhiri fayardonu li ridho sapa akil bima kelawan tugas, bima kan tugas mukhraj tadi nakolakang mindah sapa Allahu ing ma ilahi maring akil. Wala tatasawuf lan ora nate kepinginan, wala tatasawwafu lan ora kepingin apa nafsuhu nafsune akil ilal baqo maring tetep ma'ama sertani perkara makom ya makom hadratillah nakolakan minda sapa Allah hu ing ma anhu sangka akil. Hadirin hadirat mutakharijin mutakharijat sami'in muridin muridat salikin salikat musyahidin musyahidat musyarikin sesepuh bini sepuh aji sepuh, para pemirsa TV 9 dimanapun berada, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah setelah kita diperkenalkan dengan izin dan tamkin para auliyaillah turun menemui masyarakat
bahkan menerima tugas-tugas duniawiyah zahirnya itu semua bil idni wat tamkin warusuh fil yakin. Itu bagi makom para aulia. Jadi seorang pemimpin dunia bisa sekaligus dia sebagai aulia ilah. Ya. Karena di dalam memimpin dunia itu tidak sedikit pahala yang ia dapatkan. Sampai-sampai ada sebuah hadis menyatakan al-adlu sa'atan khairun min sab'ina ibadah. Keadilan satu saat ini nilainya lebih baik dari 70 ibadah 70 tahun. Satu saat, karena yang merasakan umat. Satu saat keadilan dirasakan umat luar biasa nilainya. Apalagi di saat zaman tidak ada keadilan. Di saat zaman manusia yang pada rakus, pada tamak, mementingkan kepentingannya sendiri, kepentingan golongan kelompoknya, lah kok dia lalu adil. Adil itu melakukan sebuah kejujuran rata pada siapapun. Ya, tidak berat sebelah. Tapi rata semua. Nah ini dirasakan semuanya. Itu semua bil idni wat tamkin. Tentu mereka sudah tamkin. Ya, tidak seperti awal-awal Imam Taifur. Imam Taifur di saat beliau ditugaskan untuk turun ke dunia melakukan tugas tapi belum tamkin. Akhirnya apa? Menjerit dia keras-kerasnya. Akhirnya dikembalikan oleh Allah pada makam yang sebelumnya. Itu Imam Taifur. Itu contoh. Jadi di dunia ini macam-macam lah. Tapi memang pada akhir-akhir zaman orang yang pegang-pegang kekuasaan itu kebanyakan ya orang-orang tamak. Orang-orang rakus. Orang-orang yang punya kepentingan. Sudah tidak melihat manfaat ammah, tapi melihat manfaat khossah untuk dirinya. Oleh karena itu mereka-mereka yang sudah siap bil idni wat tamkin, ya, bil idni wat tamkin, mereka ini turun menemui masyarakat, menjadi pemimpin organisasi, menjadi takmir masjid, menjadi kepala sekolah, menjadi lurah, camat, menjadi semua pangkat-pangkat kedudukan di dunia ini. Mereka falam yanzilu ilal hukuk bisu'il adab wal ghaflah. Tidak dengan su'ul adab dan lalai. Dan bukan tujuan untuk meraih kepentingan-kepentingan duniawi, ya apalagi balas dendam. Ya. Tidak melihat dulu ada persaingan lalu saya harus balas, tidak. Tidak bisyahwati wal mut'ah. Tidak dengan keinginan sedikit pun. Keinginan mendapatkan memperoleh fasilitas, tidak. Atau kesenangan-kesenangan dunia, tidak. Bal dakhalu fi dzalika kullihi billah walillah wa minallah wa ilallah. Yang ada hanya billah, lillah, minallah, ilallah. Tolong ini dihafalkan 4 kalimat ini. Kalau sampean hafal dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah sudah wali sampean. Ya. Lah bagaimana? Dia mau melakukan sesuatu billah. Ya. Lillah. Minallah ilallah. Nah, ini kan yang ngontrol kita, perjalanan hidup kita. Makanya diapalkan saja dulu walaupun belum bisa billah secara sungguh-sungguh, belum lillah secara sungguh-sungguh, belum minallah secara sungguh-sungguh, belum ilallah, coba diapalkan. Semua gerakan gerak-gerik kita, tingkah laku kita jadwal dengan billah, lillah, minallah, ilallah.
Kalau zaman sudah mau ke pasar billah, ya karena Allah. Minta tolong pada Allah. Bukan kekuatan saya. Ya. Saya ini hanya tempat ya, sebagai penyalur saja. Kita ini digerakkan oleh Allah untuk memberi manfaat pada orang lain. Manfaat pada dirinya, manfaat pada keluarganya, dan yang lain-lain. Itu bila bukan karena kekuatannya. Dia sudah tidak melihat dirinya. Kalau dia selalu ingat billah, sudah tidak melihat dirinya. Siapa dirinya? Siapa sengkok? Siapa saya? Ya. Tidak akan muncul kata-kata itu. Siapa kamu, siapa saya. Apalagi dinaikkan lillah karena Allah. Sudah. Tidak karena yang lain. Tidak karena dirinya. Tidak karena teman. Tidak karena kiainya. Tidak karena atasannya. Lalu minallah. Semua itu minallah dari Allah. Tidak dari dirinya. Tidak dari yang lainnya. Lalu wa ilallah, semua itu menuju pada Allah. Dan kita pun mau tidak mau, senang tidak senang, pasti kita akan menuju kepada Allah. Wa ila rabbikal muntah. Itu pastilah, terpaksa ataupun sadar, pasti kita akan ketemu. Nah, tinggal bagaimana waktu di dunianya. Banyak tidak celengannya, ya, atau kosongan, ya, bekalnya cumpon. Menghadap kepada Allah kok cumpon. Wong kita mau ketemu presiden saja ngutang-ngutang kok biar bisa. Untuk persiapan itu. Cari ini, cari seragam, cari apa. Ya. Nah ini. Sekarang Kang usum ya seragam-seragam itu. Mau ziarah seragam. Kan gitu ya. Mau apa seragam. Ya, bahkan ngaji ini ada seragamnya. Lu itu untuk sesama manusia, bukan untuk apalagi kepada Allah mestinya lebih gitu loh. Ya enggak apa-apa, seragam bagus kan. Ya, bagus seragam itu menandakan sudah satu hati. Satu tujuan, satu langkah, bagus. Kalau orang sudah mau berseragam, mudah diatur. Dan memang orang mukmin itu diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu dawuhnya, al mukmin kal jamalil anfi in kida in koda. Seorang mukmin itu seperti onta yang ditosok hidungnya. Kalau onta sudah ditosok hidungnya, yang diberi tali itu, lalu talinya dipegang, mau dituntun kemana? Nurut dia. Siapapun yang nonton, anak kecil yang nonton, ikut dia. Ini onta yang sudah ditosok hidungnya. Sama dengan kerbau, sapi, kalau sudah ditosok hidungnya, dia akan ngikut. Tapi yang terkenal memang onta. Makanya Rasulullah mencontohkan al-mu'min kal jamalil anfi. Seorang mu'min bagian onta yang ditosok hidungnya. Ya seperti itu. Lah, seragam itu salah satu tanda kita ini sudah ditosok kan gitu. Seragaman, jangan macam-macam. Kamu sudah seragam, ya, dijaga apa makna seragam kan gitu. Nah, di sini itu awal, Lalu kita perkenalkan dengan billah, kita kenalkan dengan lillah, kita kenalkan dengan minallah, lalu kita kenalkan dengan ilallah. 4 kalimat ini kalau kita bisa menghafalkan, lalu kita terapkan, coba-coba ya. Diuji, cobalah, titik-titik, enggak perlu banyak-banyak. Istiqomah, naik sedikit, naik. Nah ini. Karena apa? Kalau kita pikirkan, semua yang melakukan hak-hak dirinya, bagian-bagian nafsu, orang kawin, orang pengen punya anak, itu pada hakikatnya dia sedang berjalan menuju Allah. Pada hakikatnya dia sedang menuju perjalanan pada Allah. Cuma bagaimana pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah.
sudah benar apa enggak. Tapi dia menuju. Memang dilahirkan, diwujudkan di dunia untuk memakmurkan bumi, otomatis mempertahankan populasi manusia agar agama ini terus tetap bertahan. Tanpa manusia agama ini diangkat oleh Allah, tidak ada yang pemeluknya. Kalau tidak ada pemeluknya, siapa? Ya ditarik oleh Allah. Dan agama ini langgeng, itu karena tidak ada pemeluknya. Jadi kalau kita pernah mendengar ada hadis as-sholatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Lalu waman talqah faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agama. Yang dimaksud bukan agamanya yang roboh. Kalau agama kokoh ya'lu wala yu'la alaih. Yang roboh itu pemeluknya. Jadi agama itu, salat itu tiang agama. Artinya barang siapa yang melakukan salat berarti dia menegakkan tiang agama, memperkokoh. Dan agama itu pun aslinya sudah kokoh. Tanpa ada orang salat pun tetap kokoh. Lah barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agama. Artinya apa? Yang roboh ya para pemeluknya, bukan agamanya yang roboh. Ya. Agama itu adalah khitabullah, syariat Allah. Itu. Jadi kalau sudah ada pemeluk, manusia ini sudah punah, ya diangkat agamanya. Nah, jadi rumah tangga, kawin, lalu dia mengembangkan keluarga dan seterusnya, itu perjalanan pada hakikatnya. Sedang berjalan menuju Allah. Orang bertakarub kepada Allah itu macam-macam. Ada melalui ngaji gini. Ada yang melalui berumah tangga. Ada yang melalui dia agar punya anak, anaknya nanti bisa bersama-sama diajak mengembangkan agama Allah dan seterusnya. Itu juga bisa menjadi sarana bertakarub kepada Allah. Ya, bertakarub kepada Allah. Nyambut gawe ke pasar, ke ladang, semua itu juga bisa digunakan takarub ilallah. Cuma yang pegang siapa? Kalau yang pegang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ghazali, ya itu takarrub sudah. Kalau yang pegang bangsanya saya, panjenengan, ya macam-macam. Ya macam-macam. Tinggal memperbaiki saja macam-macamnya itu. Nah, awal perjalanan disebut yaitu taroki, perjalanan naik, sowan, menghadap Allah, mendekat pada Allah. Perjalanan kedua setelah tamkin, idin dan tamkin, ditugaskan turun ketemu dengan masyarakat. Ya, ketemu dengan masyarakat, tapi tidak terpengaruh, tapi hatinya tetap nyambung. Lah ini bukan berarti turun pangkat orang begini. Sama sampean sowan pada seorang kiai. Sudah ingin lama, akhirnya alhamdulillah terkabul sowan. Tidak seberapa lama kiainya bilang, kamu keluar dari sini ya, menuju desa A, B, di sana sebarkan. Berdakwahlah kamu di sana. Dia disuruh keluar dari hadapan kiai, bukan berarti dia diusir. Bukan berarti dia itu turun pangkat. Justru dia naik pangkat, mendapat tugas. Untuk masuk sebuah desa, dia untuk mensebarkan, mensiarkan agama. Lah seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi safar talqi dan safar tadalli itu memang selalu bersamaan, ya, bersamaan. Kalau taraki saja tidak tadalli, ya akhirnya ya itu tadi. Orang yang selama hidupnya hanya majdub terus, tidak bisa kumpul masyarakat. Nah, gitu. Kalau tadalli saja tanpa taroki juga bagaimana? Tidak ada bekal. Bagaimana dia bisa mengenal masyarakat, hatinya tetap nyambung dengan Allah, wong dia belum taroki. Oleh karena itu, doa-doa yang selalu dibawa oleh Rasulullah SAW
antara lain yang ditampilkan oleh beliau Imam Ibnu Sakandari, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ini dulu doa ini sering dipakai orang kampanye, biar kampanye biar menang, biar itu doanya wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Saking anunya ini, padahal maksudnya ini ya makom kewalian. Rabbi akhil, ya Allah, masukkan kami ini pada tempat dimasukkannya kebenaran. Di sanalah kami mohon dimasukkan di kebenaran-kebenaran itu. Juga kami keluarkan, tampakkan di tempat-tempat yang mana kebenaran pun tampak. Sama, masuk di tempat-tempat kebenaran, keluar di tempat-tempat kebenaran. Nah, ini memang terjadi pada peristiwa perang yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk katakanlah untuk fathu, menundukkan sebuah negara. Tapi ini tafsir dohirnya. Tapi tafsir maknawinya bagi makom-makom tertentu, makom para aulia itu tadi. Jadi mudkhala sidqin, ya katakan taraqi, mukhraja sidqin adalah tadalli, ya. Sowan pada Allah itu mudkhala sidqin, ketemu dengan masyarakat tapi tidak melepaskan hubungannya dengan Allah, tidak pernah lepas, juga merupakan mukhraja sidqin. Ini arti daripada doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan bisa kita buat wiridan. Insya Allah semua akan. Sampai ketemu orang, insya Allah ketemu orang yang benar. Ketemu keluarga, insya Allah ketemu keluarga yang benar. Bahkan mendapat keluarga yang benar. Bahkan sampai tuntas, ya, sampai mukhraja sidqin. Ini sampai tuntas itu. Jadi para aulia dulu seperti itu. Jadi menyandarkan semua hidupnya hanya kepada Allah. Kemanapun Allah menugaskan, dia tetap seperti itu. Yang dicari adalah sidikin, kebenaran-kebenaran dimanapun berada. Walidha, qala rahimahullah, walidha lan krana iki. Walidha krana iki ayas taslimil rabbi wa yanqada ilaihi. Qala dawuh sapa Imam Ibnu Sakandari, liyakuna nadhari ila haulik wa quwwatik. Liyakuna dirapun ana apa nadhari peninggal kula, oleh ninggal kula ila haulika maring daya panjenengan, wa quwwatika lan kekuatan panjenengan. Id adkhalta ing dalem waktune, idza adkhalta nalikane nglebetaken panjenengan ing kula, wastislami lan oleh masraken kula, wang kiadi lan tunduk kula, ilaika maring panjenengan idza akhrajta ing dalem nalikane ngedalaken meni ing kula. Ini seperti yang saya terangkan. Jadi kalau sudah safar awal safar saninya, taraqi dan tadalinya seperti itu, seperti yang keterangan itu tadi, sudah tidak melihat kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah, ini coba dipraktekkan. Selama ini kan kita ini ngendelno kekuatan-kekuatan diri. Padahal ya seperti itu saja. Kekuatan yang kita andalkan banyak kecewanya. Kita mengandalkan kekuatan, padahal di dunia ini mana ada kekuatan yang abadi. Ya, dimakan oleh usia saja sudah berubah. Seorang petinju Muhammad Ali dulu terkenal, tapi begitu usianya menjelang ini diganti, ada penggantinya, dia sudah pensiun. Bahkan kalau dipaksakan justru akan menghancurkan masa hidupnya, masa ketenarannya, kemasyhurannya. Muncul yang namanya matasan. Matasan kan? Orang-orang kalau panggil matasan. Ya, makanya barokahnya dipanggil matasan. Mat itu kan dari Muhammad ya.
Cuma sayangnya kok dipenggal menjadi Matasan. Kalau disempurnakan Muhammad Tasan kan gitu ya. Barokahnya akhirnya masuk Islam dia. Dan namanya dirubah menjadi Abdul Aziz. Wah, waktu dia masih luar biasa, tidak ada orang. Sudah kalau kena gibeng sekali itu sudah. Orang kuat apapun kena gibengnya. Tapi lama-lama hilang juga. Siapa yang kuat? Ya. Semula kita menganggap ini, tapi dibatasi waktu, dibatasi usia. Kecewa kita. Ternyata tidak ada yang abadi. Beda kalau kita ini mengandalkan kekuatan Allah. Dan itu kekuatan yang hakiki. Ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan Allah dengan penuh keyakinan, bil idin wa tamkin, selesai. Nah, kita ini coba-coba mengandalkan Allah lalu harus minta cespleng. Sekarang. Ya Allah, sudah 10 tahun saya ini berdoa, memohon dan mengandalkan pada banyak sampai sekarang belum. Loh, mengeluh dia. Ya, mengeluh. Padahal mestinya kalau tidak mengeluh mungkin kurang sehari atau 2 hari berhasil. Tapi akhirnya gagal dia. Karena mengeluh itu tadi. Jadi seperti itu. Agar pandanganku ya Allah hanya kepada kekuatanmu, daya dan kekuatanmu. Di saat kau baginda, di saat Allah memasukkan kami ke pusat makom. Dan agar kepasrahan total kami dan ingkiat kami hanya kepadamu di saat kami ditugaskan bertemu dengan makhluk, dengan sesamaku. Tidak kepada lainnya. Itu doa ini menjadi penting. Ya. Jadi manusia tetap manusia. Para aulia itu tetap punya nafsu, punya hudud. Tapi dia sudah mampu menundukkan, mengatur nafsu dan hududnya itu tadi. Kalau Rasulullah kan nafsunya sudah dioperasi. Kalau kita, ya, kita masih punya keinginan, kesenangan, tapi terkontrol. Nah ini ya. Jadi hidupnya hanya ilahi yarji'ul amru kulluh fa'bud wa tawakkal alaih. Hanya kepada Allah lah semua kembali. Maka ibadahlah kalian, berpasrah kalian setelah melakukan upaya ikhtiar pasrah kepada Allah. Dan sudah banyak orang yang diberikan jalan keluar karena kepasrahan yang total ini. Semua tugas mungkin setelah dia dekat pada Allah lalu ditugaskan untuk ke dunia. Kok tugasnya tukang jaga parkir misalnya. Kok tugasnya tukang jaga pasar misalnya. Ini bukan berarti dia direndahkan oleh Allah. Tidak. Ini ujian, dites. Kalau kamu campur dengan orang-orang seperti ini, apakah masih tetap nyambung terus dengan Allah? Dan sebagainya, dan sebagainya. Hal ini hanya akan bisa dilakukan oleh para anbiya dan rasul. Dan para pewaris-pewaris anbiya, para ulama yang sempurna-sempurna. Dari golongan aulia al-arifin. Yang mereka telah memenuhi hak-hak pada tempatnya. Dan melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas-tugas mereka. Dia dengan begitu prima melaksanakan tugas-tugas Allah yang ditugaskan kepada mereka. Fama a'dhama hadil martabah, wajah luar biasa ini. Kalau bisa kita lakukan, betapa luar biasanya agungnya makom yang kita miliki kalau kita bisa melaksanakan. Ailiyahsula, tegese supaya hasil apa dhahabi budal kula Gusti an ru'yati nafsi ado sangka ningali nafsu kula fin nisbatin dalam nisbataken wal wukuf lan mandek utawa ningali ma'al khadi serta ni bagian nafsu fa fil madkhali mongko ing dalem fa fil mudkhali mongko ing dalem nggon den lebuaken usyahidu nyekseni kula
haulaka ing daya panjenengan wa quwwataka lan kekuatan panjenengan fatantafianul sepi sirna ani saking kula bidzalika kan mungkon kono usyahidu haulaka wa quwwatak apa nisbataken bangsaaken nempelaken ila nafsi maring awak kula wa fil mukhrad lan ing dalem nggon tentokaken astaslimu pasrah kula ilaika maring panjenengan fayantafiya mongko sababe ilang sepi ani sangka kula bidzalika kal mungkon-mungkono astaslimu ilaik apa muraatu haddi jaga bagian kula. Artinya sudah tidak ada lagi di diri saya melihat selain panjenengan Gusti, baik melihat nafsu, melihat keluarga, melihat teman, tidak, maksudnya hatinya ya. Tapi urusan dohir tetap muamalatnya berjalan dengan baik, bahkan lebih prima. Karena orang yang sudah terkontrol ini sedikit pun tidak akan melakukan kezaliman. Nek janji ya ditepati. Ya, loman. Banyak ibadahnya. Banyak tasyukurnya, syukur nikmat kehidupan. Hidup kula panjenengan kan kemarin saya terangkan. Sampean semua ini ditakdirkan wujud di dunia ini nikmat yang besar. Kok panjenengan yang terpilih untuk tugas-tugas besar ini, tugaskan memakmurkan bumi, tugas-tugas menyebarkan kedamaian, keadilan, kejujuran, tugas-tugas mengajak sebanyak-banyaknya umat untuk berbondong-bondong masuk surga Allah. Ya di dunia ini, kok panjenengan yang diciptakan, ditakdirkan wujud oleh Allah. Wujud kita saja luar biasa, apalagi wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita peringati Maulid sebagai bentuk tasyakur, bentuk kita menampakkan kegembiraan atas wujudnya rahmat, wujudnya anugerah. Wujud kita saja kita harus gembira, apalagi wujudnya aslul makhluqat, wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ajak mereka berzikir, mengingat ya, bi ayyamil dengan hari-hari besar Allah. Hari kelahiran Rasulullah adalah termasuk ayyamillah, hari-hari besar Allah. Karena wujudnya Rasulullah itulah kebenaran, keadilan, kejujuran, peri kemanusiaan, semua kebaikan itu dimulai dengan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu merasa optimis menghadapi umat yang lain. Agama yang dibawa Kanjeng Nabi agama yang paling sempurna, katakan gitu. Umat Kanjeng Nabi umat yang paling sempurna, paling mulia. Ya. Ajarannya paling, kenapa kita grogi? Kenapa kita minder? Hadapi saja semuanya. Dan kita di atas mereka. Tapi ada cara-cara, tata krama, etika yang harus mudah-mudahan pengajian ini memberikan semangat, ya, gairah kita untuk mensyukuri nikmat kehidupan ini, sekaligus mensyukuri atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bisa mempraktekkan, mengikuti jejak-jejak beliau Rasulullah SAW. Waja'al li min ladunka sultanan nasira wallahu alam bissawab. Makatan ya baik kesamaan. Ada pertanyaan boten? Tidak ada ya sepertinya. Masih pembukaan boten? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, waja'al li min ladunka sultanan nasira. Wallahu alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna
بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لذا أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب نسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول العظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدد تسسب والحمد لله في البدء اشتد أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السروج نحن بالله عزنا حبيب المقرب بهما عز نسر لا بجاه ومنصب كل من رمض لنا من قريب سيفنا في قولنا حسبنا الله والنبي. Mari ditambah doa maulid terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah warju bidzalika rahmatan wa rafatah. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل الطاهرين وصحب السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأخينا متمسكين في سنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل من الغافلين عنك ولا عن قدر سنة. اللهم لا تجعل في مسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسلت برد المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا كان في السنة الماضية إخوان منهم القضاء أن يرسل مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ولملقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندمع بعدها أبدا واشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا المعلمين وذوي الحقوق علينا المأجرات الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.